ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. Non, 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 moi je reste. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ونعم الوكيل. حسبنا الله 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 ونعم الوكيل. Monsieur, lui il veut que vous le portez, quoi qu'il arrive. Pour Dieu, il veut que vous le portez. Il veut que vous lui fassiez quelque chose. Hamza, il est super gentil. Lève-toi, Hamza, il est gentil, le mec. Hamza, voilà, il est gentil, lève-toi. C'est pas grave. Au moins, je vais une fois Hamza. Je sais pas, je vais aller sortir. Allez, debout, je le droit. Monsieur, moi je vais demander aux femmes qui sortent. Je vais sortir là, faut pas me toucher. Faut pas me toucher, je vais sortir tout seul. Levez-vous, je sais pas, je vais aller sortir tout seul. Lève-toi, lève-toi, vas-y, c'est pas grave, lève-toi. Lève-toi, je vais voir les femmes pour leur dire sortir calmement. Si vous voulez, voilà, je me lève doucement, tranquillement. Lâche-moi. Lâche-moi, toi, lâche-moi. Lâche-moi, tranquillement, je suis pas bête. Je suis un homme pour vous. Ma soeur. Là, c'est bien que l'heure de la prière, ma soeur. C'est à mon école, je ne sors pas, je vais mourir ici. C'est mes droits, je ne sors pas. Non, je ne sors pas. Non, je veux rester ici. Aujourd'hui, je vais rester ici. Je ne sors pas. Écoute-moi, ça jeunesse que là. C'est mon école, c'est ma mosquée, c'est mon droit. Excusez-moi, vous n'avez pas besoin de le casser, ils vont sortir. Pourquoi vous le cassez? Vous êtes en train de tout casser. C'est gratuit ce que vous faites. Ils vont sortir, tout le monde va sortir, monsieur. Pas de problème, ils vont sortir. Je dis aux femmes de sortir. Vous y allez aussi, vous. Vous êtes tranquille, pas de problème, je vais sortir. Pas de soucis. عافية وإن شاء الله بتلاقوا الرزقة ربنا وبيعوضكم عليها.
هيا شيخ بن عمر سمعتها شوف لي البزدل هاي دجاج فرنسي شيل يلا شيل عرباية ثانية अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल आबादी से लगा हुआ 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838।